কমলা কান্ত বাহন ভক্ষ ধারি নারী গান তাসুত তারি পূর্ণ মুখ মলিন কনক পুরদার তারি পুদুত ভঙ্গার করিছি পানি সম্মোগ রবি সুতের কুচে পড়ি অচল পানি করি পতি পতি শিরে কি জানি কমলা কি লক্ষ্মী লক্ষ্মীঙ্কর কান্ত হলে কি ভগবান বিষ্ণু কমলা কান্ত বাহন বিষ্ণুঙ্কর বাহন হলে কি গরুড় গরুড় কাহাକୁ ভক্ষণ କରୁଛନ୍ତି না সর্পକୁ সর্পକୁ কিଏ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ନାରୀ ହେଲେ କି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଜାନ ହେଲା ସିଂହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିବ ସିଂହିକା ଆଜ୍ଞା ସିଂହିକା ସୁତ ହେଲେ କି ରାହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲେ এই যে পূর্ণিমা চন্দ্রটি মলিন পড়ি যাই থাকে আজি এই রাহু রূপ অর্জুন পূর্ণিমা চন্দ্র ভলি মুখমণ্ডল হচ্ছে সুভদ্রাঙ্গ দেবীঙ্কর এই মুখমণ্ডল কু রাহু রূপ অর্জুন গ্রাস করে দেইছি আজ্ঞা দেখন্তু পূর্ণিমা চন্দ্র ভলি মুখমণ্ডলটি আজি মলিন পড়ি যাইছি পড়ি যাও আপন গ্রহণ ন করিবা সত্ত্বে আজ্ঞা তো কনকপুর যাহার তারি পুতুত ভণ্ডার করিছি পানি সংযোগর বিশুতেন কনক বলতে সুবর্ণ সুবর্ণপুর হচ্ছে কাহার রাবণ রাবণর রিপু হলে রামচন্দ্র রামচন্দ্রଙ୍କର দূତ হচ্ଛନ୍ତି হনুমান হনুমান হচ্ଛନ୍ତି মর্কট আচ্ছা মর্কট ମାନଙ୍କର ଗାଲକୁ କବି ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ବୋଲି ଲେଖିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଧାର ଖାଇବା ସମୟରେ ଗାଲରେ କିଛି ମର୍କଟ ମାନେ ରଖନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ହେଲା ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ଗାଲଡା କରିଛି ପାଣି ସଂଯୋଗ ରବି ସୁତନ রবি বলতে সূর্য পানি বলতে হস্ত সুত হলে কর্ণ সূর্য সুত কি কর্ণ কর্ণ যে মামণি হাতটা কানকু গালকু হাত দেইগিরি কান্দুছন্দি আচ্ছা কান্দিবারু তাঙ্কর কুচ্চ উপরে পড়ুছি কচ্চল পানি করি রিপু পতি পতি সিরে কি জানি করি বলতে রিপু হলে সিংহ পতি হলে মহাদেব মহাদেব এই যে লিঙ্গ তদ্রূপ কুচ্চ উপরে যে মা মণিকর লুহট বাগুড়া কটপট বহিকি পড়ুছি দেখুন আউ যেতিক বলকাডা পালুকু আସୁଛି আচ্ছা করি রিপু পতি পতি সিরে কি জানি না নাই দেখো কেমিতি অবস্থা আজি সুভদ্রাঙ্কর হই গলানি আউ নাহি করন হে মহাপ্রভু বীরবর অর্জুন তো সুভদ্রাঙ্কু গ্রহণ করন্তু আজ্ঞা হবানি ক গলা আসিলা খ খসিছি তবরি ভার পড়িছি চরম পর খরারি খঞ্জনিত কর্ণে কুণ্ডাল খগপতি সুতরমু পুরম
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖସିଛି କବରୀ ଭାରା ପଡିଛି ଚରମ ପର ଖରାରି ପୁ ଗଗନରେ ଯେସନେ ଶୋଭା। କବରୀ ବୋଲନ୍ତେ ବାଳବା ଖୋସା। ଜେମାମଣି ଯୋଉ ଖୋସାଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଇଠା ମାତାରେ ଅର୍ଜୁନ ନ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେମାମଣିଙ୍କର ଏ ଖୋସଟା ଖୋଲିଗଲା। ମେକୁଳି ହେଇକି ଚରମ ପରେ କି ପିଠି ଉପରେ ପଡିଛି। ପିଠି ଉପରେ ପଡିବାର କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ଖରାରି ପୁ ଗଗନରେ ଯେସନେ ଶୋଭା। ଖରାର ଋତୁ ହେଲେ କି ମେଘ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିବ, ଖରା ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଥିବ, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋରା ପିଠିଟା ହଉଛି ଖରା ତଦ୍ରୁପ, ମେଘ ତଦ୍ରୁପ ହଉଛି କେଶ କଳା କେଶ। ଗୋରା ପିଠି ଉପରେ ପଡିବାରୁ ସେଇପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖରାରିପୁ ବୁଝିଲୁ। ଖଞ୍ଜନିତ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଗପତି ସୁତର ମୁକୁର ମଣ୍ଡଳ। କ୍ଷୀଣକଟି ରିପୁ ମଦ ଭାଲରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 202 ରାଜକୀୟ ମା। ଆରେ ବାବୁ କ୍ଷୀଣକଟି କାହାର? ହାତୀର। କଥା କହୁଛି। ଆରେ କ୍ଷୀଣକଟି ବୋଲେ କି ସରୁକଟି, ସିଂହର ହଉଛି ସରୁକଟି। ତାଙ୍କର ରିପୁ ହେଲେ କି ମୃଗ। ମୃଗ ନାବି କସ୍ତୁରୀରେ ଜେମାମଣି ଗୋଟେ ଟୋପା ବା ତିଳକଟି କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବୀରବର ନ ରଖିବାରୁ ସେ ଟୋପା ବା ତିଳକଟା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡିଗଲା। ଖଞ୍ଜନିତ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଗପତି ସୁତର ମୁକୁର ମଣ୍ଡଳ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଖଗ ବୋଲନ୍ତେ କି ଗରୁଡ। ତାଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର ସୁତ ହେଲେ କି କନ୍ଦର୍ପ। ଆଜି ଯୋଉ ମକରାକୃତି କୁଣ୍ଡଳ ଯୋଉଠି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ମାମଣି, ଏ ମକରାକୃତି କୁଣ୍ଡଳ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡିଗଲା। ଯେ ମାମଣିଙ୍କର ମୁଖଟି ମଳିନ ପଡିଗଲା ରେ। ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ କ ଗଲା, ଖ ଗଲା, ଆସିଲା ଗ। ଗଜ ଶିର ମୋତି ମାଳ ପ୍ରବାଳେ ମିଶ୍ରିତ ବାଳ ଗଳାରୁ କାଢିଣ କିମ୍ବା ହୋଇଛ ତଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀ ଜାନ ରିପୁଦନ୍ତ ପଲେ କେଣ ନ ଶୋଇ ଶୋଇଛ କିମ୍ବା ସାରଙ୍ଗ ପରେ ଗୋରି ମୋତେ କଲ କି ମାନ ଗୋରି ମୋତେ କଲ କି ମାନ ଗଙ୍ଗାଧର ଧାରି ମୁଖୀ ତୁମ ଜୀବନ। ଗଜଶିରମତି ମାଳ ପ୍ରବାଳ ମିଶ୍ରିତ ମାଳ ଗଳାରୁ କାଢିନ କିମ୍ବା ଥୋଇଛ ତଳେ। ଗଜ ବୋଲନ୍ତେ କଣ? ତମ ଘର ଗଜ। ମୂର୍ଖ ପିଲା କହୁଛି ଆଖୁ ଗଜ। ଅଯୋଗ୍ୟ ତୋତେ ପଚାରିଲେ ଗଲା, ନହେଲେ ମୋଲାରେ ପୁଅ। ଆରେ ଗଜ ବୋଲନ୍ତେ ହସ୍ତି। ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତା ବାହାରି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସବୁ ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁତା ବାହାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ କରି କବି ଲେଖିଲେ ଶୈଳେ ଶୈଳେନ ମାଣିକ୍ୟଂ ମୁକ୍ତିକନଂ ଗଜ ଗଜେ ସାଧବେ ନହି ସର୍ବେତ୍ରଂ ଚନ୍ଦନାନଂ ବନେ ବନେ। ଆରେ ଶୈଳ ବୋଲନ୍ତେ তো পিসি নানি শৈল নাই রে বুও কি আরে শৈল বলতে কি পর্বত প্রত্যেক পর্বতরু সোনা কেবে মিলিবনি আজ্ঞা শৈলে শৈলে না মানিক্য মুক্তি কনম গজে গজে সবু হস্তির মুন্ডরু মুকুতা বাহারি ন থায়ে
केवल ऐरावत हस्तिर मुंडर मुकुता बाहरिताए शैले शैले न माणिक्य मुक्ति कनम गज गजे साधवे नहीं सर्वेत्रम चंदना न बने बने अरे सबु स्थान रे साधु संत लोक देखिबा को मिलिबो नाही सबु वनस्तर चंदन काठ मिलिबो नाही तेनु करी जे मामणी जो ए जो हस्तिर मुंडर मुकुता बाहरी थिला हीरा नीला मोती माणिक्य वैडूर्य प्रवाल ए जो अष्टरत्नर गोटे मालाटी पिंधिथिले से जेमामणि से मालाटा को विस्ताप होगी तळे फिंगी देले अच्छा अच्छा कोन पई पो कोन पई अर्जुन वीरवर न रखिबारु अरे जे मोर हबो कथा कांतबा पति हबा कथा से तो हेलेनी ए अष्टरत्नर ए मालार रहिले मु कोन करिवि कोन करिवि कोन चोबेबे ना आको चाटिबे जहाको जे तो हेलानी एइडा रखरी कर चाटिबे हेले ए जो मालाटा को गळारू काढी न फिंगी देई छंदी तळे ना नहीं गंगाधर नारी जान रिपुदंत पलंकण अरे गंगाधर बोलंत की रे महादेव गंगाधर बोलंत की महादेव महादेव महादेवंकर नारी हेले की पार्वती पार्वती ना नहीं तंकर वाहन हेले सिंह तंकर रिपु हेले हस्ती हस्ती गजदंत पलंकर शयन करिथिबा कथा बडहर झियोडा तंकर गजदंत पलंक घरे अछि से गजदंत पलंकर सोइबा कथा ये चिरा बालुडा रे सोइ जिवे मागो गजदंत पलंक को छाड़ी न सोई सोइच किंपा सारंग परे सारंग अरे सारंग बोलंदे बसधा बसधा तळे गडे तळे पिलाटा होउची काकिरिया लागे दियो मनडा टिके विच्छेद हे गलानी अर्जुन न रखिबारु ए जीवनटा को मनटा को विच्छेद करि देछि विच्छेद ताको चौतलु बली बाधिलानी पिला गुरे मामू अरे बाबू से रही पाली आ गोरी मते कलकी मान गंगाधर धारी मुखी तू मो जीवन उठले छ मो मामू मरछ उठ उठ अरे ए पुआ पिलाडा केनी चिंता करी करी कांदुथले मोडा फुली गला चंद्र बोथनटा कला पड़ी गला लिखि चंदी कवि सम्राट उपेंद्र भंज ऊपर बंधा ए उपेंद्र भंज कवि जाकरे भंज काठ जाकरे भंज बुझिलु कोन लिखिले लावण्यवती रे पदे लिखि छुन अच्छा अच्छा हां देखि नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्वरी रक्षा के मन्ते करी करी बा मन्त करी गति की ए मन्त विचारी रे सहचरी भावे वर्णना करिछन्ति देखि नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी आज्ञा नव बोलम देखि नुआ कालिका बोलम देखि कलाहंडिया मेघ मेघ चतुर्मास्या समय हेछि लावण्यवतींकर स्वामी विच्छेद होई जाइछन्ति बा विदेश रे अछन्ति आज से लावण्यवती विचार करछन्ति चतुर्मास्या समय रे जदि मो स्वामी कोल रे थान्ते मु केते सुख शांति लभिथन्ति लक्ष्य करंतु केडे सुंदर कथा
देखी नवकालिका बकालिका मालिका आली कालिका कंतस्वरी नव बोलम देखी नुआ कालिका बोलम देखी कलाहांडिया मेघ चतुर्मास्या समय आकाश रे कलाहांडिया मेघ ढांकी देइछि बकालिका मालिका अर्थात बग समूह धला बग गुडा को उड़ी उड़ी गिरी आकाश रे जाउछंदी माळ माळ हे गिरी उड़ी गिरी जाउछंदी बकालिका मालिका आली कालिका कंतस्वरी आली बोलम देखी लावण्यवती कालिका कांत होचंदी भगवान शिव शिवं को स्मरण करूछंदी हे प्रभु ए चतुर्मास्या समय मो स्वामी जदि मो कोलरे थामते मु केते सुख थामती लभी थामती करिबा मत करी गति की एवं त विचारी करी बोलम देखी हस्ती हस्ती ए जो लावण्यवती को पंचस्वर रे कुंदर्प पीड़ित करूछि हां हां ये मत हस्ती बली होछि हां पागल हस्ती बली होछि बायणी हे गराणी हेले मत हस्ती को आयतरे के मध्य रखि परिबेनी नहीं पागल हस्ती को आयतरे के मध्य रखि परिबे नहीं नहीं तेनु करी जो पागल हस्ती बली होछि हां नलभि बल्लभ मेले को केवल स्वामींकर मेलन न होबा जगु से पागल होई होतले बोलुछि अंकु एबे कोन दरकार हईता दरकार हां हईता दरकार अंकु दरकार कोन हईता दरकार स्वामी हां गोटे स्त्री रा पति बिना गति नाही ना ना तेनु करी पिलेटा बसिगिरी कांदुछि बायणी हे गराणी हईता हे अरे तांको कोडरे गोटे पति जदी रहि जिवो तांकर मस्तिष्क तांकर मनोभाव सब ठीक हे जी ठीक है हां नहले तो ऊपर खाली रागिबो रे पुओ रागिले मु तो पळै न हला बुझिलु डंडारे पळै न हले डंडारे पळै लातरे घंटा की बरा आइबे आस गुमान करी बसन गुमान करचुल छ कन्ना कन्ना हटे पिलाडी पाई पाडी